47 हिजरी 7 शाबान हसन की निशानी दुनिया में आई कासिम बनकर सुल्तान करबला चले भाई को मुबारक देने। अब ये मेरी समझ में नहीं आया मौलाना हुसैन शेख मुस्तफा, हुसैन है छोटा और वक्त की हुज्जत भी उस वक्त हसन था। हुसैन को आते जो देखा हसन खड़ा हो गया, बगलगीर हुए दोनों भाई। हुसैन ने मुबारक दी और खुश होकर कहा भैया हसन आज मेरे करबला के सारे अनासिर पूरे हो गए, बाकी रूह रहती है। और रूह तो आप जानते हैं भाई हसन के रजब में आया करती है, तो असगर की शक्ल में आ जाएगी रजब में। अनासिर हो गए हैं पूरे। भैया मैं चाहता हूं इस खुशी में और खुशी शामिल करके इसे दो अच्छा न कर दें। होने को होने से पहले जानता है हसन हमारा ईमान है, अकीदा है, मगर हम जो नहीं जानते थे। पूछा हुसैन क्या कहना चाहते हो? भैया जरा देखे ना बाबा की तस्वीर जवान नहीं हो गई? कहा बाबा की तस्वीर जवान नहीं हो गई? हाँ हुसैन बात तो ऐसे ही है, तो मैं चाहता हूं आज इसका रिश्ता न तय कर दें। भैया बिल्कुल मेरा दिल यही चाहता है। कोई रिश्ता नजर में है? कहा लबाबा बिनते फजल बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मतलब सर उठाना। इस बीबी के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये बीबी निसाए फाजिलात में थी, आरिफात में थी, गौर कतन फी बिला आल रसूल व औलाद बतूल, रसूल की आल और बतूल की औलाद की बिला में गर्क थी। वकानत तजूरो अब अब्दुल्लाह सलाम इब्नत अमीर अल-मोमिन नल कुबरा मरद रोजाना 2 दफा आती थी हुसैन के घर जियारत के लिए। एक दफा हुसैन की जियारत करती, एक दफा शरीकतुल हुसैन की जियारत करती। जब कभी हुसैन सफर पे जाते फिर 2 दफा बीबी ज़ैनब की जियारत करके कहती एक तेरी हो गई एक तेरे भाई की तरफ से हो। हुसैन ने कहा फजल के घर चलते हैं, ये रिश्ता मांगते हैं। ठीक है भैया बस मुझे तैयार होने दे, अभी चलते हैं। तैयार हुए, अल्लाह के संवारे हुओं ने खुद को फिर संवारा। फजल के घर पहुंचे, जब फजल बाहर निकला सर उठाना, दोनों के कदमों पे, एक हाथ हसन के कदमों पे बिला तशरीफ, एक हुसैन के कदमों पे रख के कहता है चींटी के दरवाजे पे 2-2 सुलेमान, रसूल के बेटो मुझे हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाता। हसन ने मुस्कुरा के कहा मतलब भी हमारा था, आना भी हमें चाहिए था। सरकार इरशाद आपको मतलब गुलाम से, आपको तो सिवाय अल्लाह के किसी से कभी मतलब नहीं हुआ। क्या फल देख लक़द शारकतना फी गुस्ल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम वल्लाहु मासूब अल-ऐनैन व इन्नी उरीदु अन नत्तसिल हबलका बिहबल अमीर अल-मोमिनीन लियकून लका शरफन दाइमन व फखरन बाकिया। फरमाते फजल पहले तेरे पास ये फजीलत है कि तूने हमारे साथ मिलकर हमारे बाबा अमीर कायनात को गुस्ल दिलवाया। गो तेरी आंखों पे पट्टी थी लेकिन ये शरफ तो है कि तूने हमारे साथ मिलकर अली को गुस्ल दिलवाया। और मैं चाहता हूँ ये तेरी फजीलत की जो रस्सी है इसे अली के फजाइल की रस्सी से गिरा न दे दूँ। मौला कैसा शरफ, अली के फजाइल की रस्सी से कैसी गिरा? कहा हम तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। किसके लिए? कहा अपने बाबा की शबी के लिए। कहा अपने बाबा की शबी के लिए, अब्बास के लिए। लो बाबा आपकी कनीज है, अभी तैयार करके साथ भेज दूं। ये होता है इरफान, ये है मकाम औले मोहम्मद की पहचान। कहा नहीं हरम बना के जाना है, हरमुल्लाह के बेटे की दुल्हन है, तैयारियों से लेके जाएंगे। कोई मजबूर और कमजोर शादी नहीं कर रहे अब्बास की, अपने वजहुल्लाह से दाद लेनी है, कुछ दिन इंतजाम के लिए दे। सरकार कितने बड़े ने छोटे की तरफ देखा, अब्बास हिस्सा भी तेरा है, तारीख भी तो बता। भैया आज 7 शाबान है ना, 8वें दिन 16 शाबान को अब्बास की बारात आएगी। 3 घरों ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए अब्बास की शादी पर। हसन ने जिसकी दौलत के बारे में, जिसके खजानों के बारे में उलमा की कलमे आज तक शशदर हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खिलाता था सैकड़ों हजारों को रोजाना। और अगर कोई खाते हुए सोचता है इतने कीमती बर्तन, यदुल्लाह के बेटे का हाथ कंधे पे आ जाता, बर्तनों में न खोया रहे, खा ले जाते वक्त बर्तन तेरे साथ जाएंगे। हुसैन जिसके खजाने की अदना सखावत का नाम जन्नत है। और तीसरी तेरी शाम वाली मखतूमा, उसका भी तो हिस्सा था ना अब्बास में। और उस वक्त बीबी अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के घर में थी, और अब्दुल्ला वो है जिसे अली की मौजूदगी में लक़ब दिया गया बहरुल जूद, सखावत का समंदर। इन 3 घरों ने खजानों के मुंह खोले। 16 शाबान आ गई, अब बारात चलने लगी है। अब जा किसके घर रही है बारात? फजल के घर। उन्होंने लिखा है मशा अबुल फजल इला दारिल फजल, कहते अबुल फजल की बारात फजल के घर चली। अबुल फजल चल रहा है बारात के साथ, किस तरह? फकाउनल कमर बैन शमसैन, वो कहते लगता था कि 2 सूरजों के दरमियान एक चांद जा रहा है। वकाउनत, इसलिए मैं साथ इबारत पढ़ रहा हूँ ताकि मुझ पे शक हो तो मर्दी के आलम से तर्जमा करवा लेना। कानत अला रऊसे मिअत मिन गिलमान इब्न तैयार तुसूता वफी है जवाहिरन व दराहिमा व दनानीर फजाला यंसुर कब्ज़तन कब्ज़तन वकान यकूलो
صلو علی النبی ولعنوا علی عدو علی ونہبوا نثار ابن الولید. جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے 100 نوکر. کتنے؟ 100 نوکر، بڑے بڑے تشت سروں پہ اٹھائے ہوئے، کسی میں درہم، کسی میں دینار، کسی میں سونا، کسی میں چاندی، کسی میں جواہر. دکھا مجھے کسی بادشاہ کے بیٹے کی ایسی بارات. 100 غلاموں نے تشت اٹھائے ہوئے ہیں. عبداللہ بن جعفر کیا کر رہا ہے؟ ینصر و قبضہ، مٹھیاں بھرتا ہے. عباس پہ نچھاور کر کے کہتا ہے سر اٹھانا. کہتا کیا ہے؟ او مدینے والو صلو علی النبی ولعنوا علی عدو علی ونہبوا نثار ابن علی. او مدینے والو نبی پہ درود پڑھو، علی کے دشمن پہ لعنت کرو اور لوٹ لو. 3 گھر تھے نا. ایک گھر کی شرکت اس طرح: فتح المجتبی ابواب مضیفہ 14 یوما بانواع الاطعمۃ والاشربۃ. پورے 14 دن تیرے مولا حسن نے عباس کا ولیمہ کیا. 16 شعبان کو شادی ہوئی، 14 دن 30 شعبان تک کہ فتح ابواب مضیفہ، اپنے مہمان خانے کے در کھول دیے، جو آئے جو کھائے. وسنہ ابو عبداللہ علیہ السلام 20 یوما من لیلۃ الہلال الی 20 رمضان من الافطار الی السحر بلحوم الحیوانات والفواکہ والحلاوی. 20 دن حسین نے ولیمہ چلایا. ماہ رمضان کی چاند رات سے لے کر 20 تک، افطاری سے سحری تک ہر حلال جانور کا گوشت ولیمے میں ہوتا تھا. والفواکہ، کائنات کا ہر پھل، والحلاوی، ہر قسم کے میٹھے. 20 دن حسین نے چلایا. عباس کی شادی والی رات حسین نے خواب میں اپنی سچی ماں کو دیکھا. اب تک جو تم نے سنا وہ علی کے بیٹے کی شادی تھی. اب بطول کے بیٹے کی شادی کا جملہ ہے. آ کے بی بی نے کہا یا حسین یا قرۃ العین، اے حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لقد ادخلت السرور فی قلبی وقلب ابی و ابیک بہذا الزواج. تو نے یہ شادی کر کے میرا دل ٹھنڈا کیا، میرے بابا محمد مصطفیٰ کا دل ٹھنڈا کیا، اپنے بابا علی مرتضیٰ کا دل ٹھنڈا کیا. تم دونوں بھائی بھی زور لگا رہے ہو. میری زینب نے بھی خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. میں آئی ہوں، میں بھی تو اپنے عباس کی دلہن کو کچھ دوں. بہذا وثیقتی، اور یہ میں نے تحریر لکھ دی ہے. فانتبہ الامام، امام جاگے. اذا ورقۃ مکتوبۃ فیہا، امام کے سرا نے ایک نوری کاغذ پڑا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا تھا ھذا ما کتبت فاطمہ بنت رسول اللہ بشہادت ابیہا و زوجہا انی وہبت لعرس ابنی العباس 4 مدائن فی الجنۃ بحورہا و قصورہا و نعیمہا ان شاءت امسکت ان شاءت تصدقت. فرمایا یہ تحریر فاطمہ بنت محمد نے لکھی ہے، اپنے بابا کی گواہی ڈالی ہے، اپنے شوہر کی گواہی ڈالی ہے. میں جنت کے 4 شہر عباس کی دلہن کے نام کرتی ہوں، بحورہا، حوروں سمیت، و قصورہا، محلات سمیت، و نعیمہا، نعمتوں سمیت. میں نے لکھ دیے انشاءت امسکت و انشاءت تصدقت. اب عباس کی دلہن کی مرضی، چاہے تو اپنے قبضے میں رکھے، چاہے تو شوہر کا صدقہ دے دے. تاکہ پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.